जय श्रीकृष्ण. हा व्हिडिओ मी गीता ऑलिम्पियाड 2025साठी बनवत आहे. अध्याय 2 43 पासून पुढे. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः. कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन. निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय. सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय. बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते. तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. जय श्रीकृष्ण.